मनीषर मृत्यु पर तार आत्मा सह कौन कर जाए? मनीषर मृत्यु पर आत्मा जमलोक केमिति जाए? मनीषर कौ कर्म पाई कौन दंड मिलता है? यही सब प्रश्नर उत्तर पाई मुझे भी आपंक नहीं आसी रहस्यमय रोमांचक वीडियो जार टाइटल है द सीक्रेट ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। हम पृथ्वी रे रहुत समस्त जीवजंतु मध्य मनीष को सब जीवजंतु ठारू अधिक इंटेलिजेंट बोली कह जाए। बट मनीष एत इंटेलिजेंट है आम मध्य एमती किसी रहस्य रही आम जान आपण मान मन को एपरी केबे प्रश्न आसे कि जेमिति मनीषर मृत्यु पर जीवात्मा कौन करे एवं जीवात्मा कौन कौन परिस्थिति रे जमलोक को जाता है। यह सब प्रश्नर उत्तर आम हिंदू धर्म ग्रंथ रे पुरातन काल उल्लेख अच्छी। आम हिंदू धर्म रे सर्वमोट 18टी ग्रंथ रही से गरुड़ पुराण रे जीवात्मार समस्त प्रक्रिया को वर्णना कर यही पुराण को गरुड़ पुराण बोली कहीं कहुए कौन आपण मैंने जानते? या पछरे भी किसी इतिहास रही। विष्णु को वाहन गरुड़ मन में जीवात्मा को नहीं अनेक गुड़िए प्रश्न थिला जेमिति आत्मा, जमलोक, जमलोकर यात्रा, जमलोकर दंड विधान इत्यादि। सेथिपाई विष्णु महाप्रभु गरुड़ मनर जिज्ञासा को शांत करने यही सब प्रश्नर उत्तर देते। सेथिपाई एही पुराण को गरुड़ पुराण बोली कह जाए। मनीष जितेबाला तार देह त्याग करे सेतेबेले केवल मनीष शरीर गोटे जिनिस को जमराज निज सांगर नहीं जाइथांती। आमे ताहाकु जीवात्मा बोली कहि थाउ। कौन मनीषर मृत्युर किछि समय आगु मनीष बंचिथिबा अवस्था करिथिबा समस्त भल एवं खराब कर्मर ज्ञान मनीषर मृत्युर किछि समय आगु होइता एवं मनीषर एही सब कर्मरु धार्य हुए जे से मनीषर जीवात्मा केउ परिस्थिति रे जमलोक को जीव। मनीषर मृत्यु हेबा मात्रे ही जमलोकरु दुईटी दूत आसी सेही लोकर जीवात्मा को नहीं जमलोक पई यात्रा करिथांती। विष्णु महाप्रभु गरुड़ को कहउचंती, हे पार्थ, जदि कौनसी जीवात्मा जमलोक पई गमन करे तेबे से जीवात्मा को 16टी स्थान पार होई जमलोक जीवा पई पड़े एवं से जीवात्मा जदि कौनसी पुण्यार्थी जीवात्मा हुए तेबे से जीवात्मा को जमलोक जीवा रास्ता रे पड़ुथबा 16टी स्थान रे कौन प्रकार दुख कष्ट मिल न था एवं जदि यह कौन पापी जीवात्मा होता है तेबे से जीवात्मा जमलोक जीव रास्ता रे पड़ुथबा 16टी स्थान रे बहुत दुख कष्ट जंत्रणा भोग करता है। कौ स्थान रे अधिक रु अधिक उत्ताप तो कौ स्थान रे प्रचंड बिजुली सह घड़घड़ी मारी था पुणी कौ स्थान रे अग्निर वर्षा हेबाकु लागे। सही अग्नि वर्षा रे जमदूत माने सही जीवात्मा को घोषारी घोषारी नहीं जाइथांती एवं से पापी जीवात्मा करिथिबा पाप कर्म को भाबी बहुत कांदु थाए एवं जमदूत को मुक्ति पाई गुहारी करुए। किंतु जमदूत से पापी जीवात्मा उपर कौन प्रकार दया न देखे से पापी जीवात्मा को सेमिति घोषारी घोषारी नहीं जाइथांती। एही 16टी स्थान रे जीवात्मा सब प्रकार दुख कष्ट जंत्रणा भोग करी पार होला परे शेष रे बैतरणी नामक एक नदी पड़े। एही नदी विषय रे गरुड़ पुराण रे उल्लेख करा जायछि जे एही नदी पापी जीवात्मा माननकु देखिले बहुत भयंकर रूप नै थाए। जेमिति पापी जीवात्मा माने एही नदी निकट को आसंती से नदीर पानी हठात गरम हेबारे लागे एवं एही नदी पानी रे रक्त, हाड़, मांसपेशी इत्यादि सह एही नदी उपरे एवं नदी भितरे बहुत प्रकार हिंस्र मांसाशी प्राणी माने रही थांती जेमिति कुंभीर, कुआ, बाजपक्षी इत्यादि। जेतेबेले से जीवात्मा नदी पार हेबाकु लागे सेतेबेले से जीवात्मा को मांसाशी प्राणी माने झुणी झुणी खाई थांती एवं जीवात्मा बहुत चित्कार करी कांदिबाकु लागे। हेले जमदूत से जीवात्मा उपरे किछि दया न देखि ताकु सेमिति घोषारी घोषारी नहीं जाइथांती एवं से जीवात्मा जमदूत को मुक्ति पई गुहारी करुथाए। सेथिपई गरुड़ पुराण रे उल्लेख करे जायछि जे जदि कौनसी मनीष बंचिथिबा अवस्था रे गोदान करिथाए तेबे से मनीषर जीवात्मा एही बैतरणी नदी को पार हेबारे गोमाता साहाय्य करिथांती। पापी जीवात्मा माने एही सब स्थान एवं एही नदी को पार हेला परे जमलोक आगरे जाई पहुंची थांती। गरुड़ पुराण रे यह वर्णना कर जायछि जे जमलोक रे 4टी द्वार रहिछि सेथि मध्यरु दक्षिण द्वार केवल पापी जीवात्मा माननक पई होइता एवं अन्य 3टी द्वार केवल पुण्यार्थी जीवात्मा माननक पई होइता। मुनि, ऋषि, साधु, संत एवं जो लोक तांको जीवन रे बहुत दान पुण्य करिसंती सेही लोक माने एही 3टी द्वार देई जमलोक भीतर को जाइतांती। बट फ्रेंड्स, जो लोक ता जीवन काल मध्य पुण्य ठार पाप अधिका करिथाए तेबे से लोकर जीवात्मा दक्षिण द्वार दे जमलोक भीतर को जाइथाए। जीवात्मा जमलोक भीतर को गला परे सीधा जाई पहुंची थाए जमराजंक सभारे। जमराज से जीवात्मार पाप पुण्यर कैलकुलेशन करी जमराज से जीवात्मार खराब कर्म पाई भयानक दंड देता। एही सब दंड विषय गरुड़ पुराण रे 28 प्रकार दंडर उल्लेख करा जायछि। सेथि मध्यरु 5टी दंड एमिति क्रूर एवं भयंकर दंड जहाँ शुणी आपनक हृदय मध्य थरी उठिबो। प्रथम दंड तामेश्वर माने चाबुक माड़। जो लोक माने अन्यर संपत्ति को जोर जबरदस्त
ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି, ନିଜ ଖୁସି ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ତାମେଶ୍ୱରମ୍ ନର୍କକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ନର୍କରେ ଯମଦୂତମାନେ ସେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଚାବୁକ ମାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ଜୋର ଜୋର ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ଯମଦୂତକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୁହାରି କରୁଥାଏ। ହେଲେ ଯମଦୂତ ସେ ଜୀବାତ୍ମା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୟା ନ କରି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାବୁକ ମାଡ଼ କରନ୍ତି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବାତ୍ମାର ଦେହରୁ ରକ୍ତ ବାହାରି ବେହୋସ ନ ହୋଇଛି। ପୁଣି ସେ ଜୀବାତ୍ମାର ଚେତା ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ସେମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ରିପିଟ୍ କରାଯାଏ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବାତ୍ମାର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନ ହୋଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଣ୍ଡ କୁମ୍ଭିପାକମ୍ ମାନେ ଗରମ ତେଲରେ ଛାଣିବା। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମାଂସ, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଲୋକର ଜୀବାତ୍ମାକୁ କୁମ୍ଭିପାକମ୍ ନର୍କକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ନର୍କରେ କଢ଼େଇରେ ଗରମ ଥିବା ତେଲରେ ପାପୀ ଜୀବାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଜୀବାତ୍ମାମାନେ ଏତେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇ କରିଥିବା ପାପ କର୍ମକୁ ଭାବି କାନ୍ଦିବା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ। ତୃତୀୟ ଦଣ୍ଡ ରୌରାଭମ୍ ମାନେ ସାପ ମାନେ କାମୁଡ଼େ। ଏହି ନର୍କ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବି ଛଳ କପଟ କରି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତି, ବାପା ମା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଲୋକର ଜୀବାତ୍ମାକୁ ରୌରାଭମ୍ ନର୍କକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ସେ ନର୍କର ମାଟି ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳୁଥାଏ। ସେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ସେହି ଅଗ୍ନି ପରି ଜଳୁଥିବା ମାଟିରେ ଛାଡ଼ି ସାପ, କୁଆ, ବାଜପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ସେହି ଜୀବାତ୍ମାକୁ କାମୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କୋଷ କୋଷ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଦଣ୍ଡ ତପ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଅବୈଧ ସେକ୍ସୁଆଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ସେ ଲୋକର ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଏହି ତପ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ନର୍କକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନର୍କରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେହରେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ପାପୀ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାଣରୋଧମ୍। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ନର ହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି ସେ ଲୋକର ଜୀବାତ୍ମାକୁ ପ୍ରାଣରୋଧମ୍ ନର୍କକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏହି ନର୍କରେ ଯମଦୂତମାନେ ସେ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଥାନ୍ତି। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ଜୀବାତ୍ମାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶଟି କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଭାବନ୍ତୁ ଖରାପ କର୍ମର ଫଳ କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ସଦା ସର୍ବଦା ଭଲ କର୍ମ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ ଭିଡ଼ିଓ ସହ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।